nak masak. Senang, Fi. Campak-campak je. Cuma kena beranikan diri je lah. I think kan asam pedas ni orang discover kan bila orang masak sambal tau. Pasal apa tau? Dia very sambal punya apa nama dia? Ingredients. Oh. Cuma masuk asam. Pasal kalau tumis kan masuk asam. Jadi aku rasa macam makcik ni satu hari ni dia terlebih letak air asam. Habis macam malas nak tunggu dia kering. Terus dia makan dengan kuah-kuah gitu. Dia rasa macam sedapnya. So terjadilah terjadilah apa asam pedas. Agaknya lah. Kalau asam pedas ni kita tahu dia ada macam-macam versi tau. Dia ada Asam pedas Melaka. Aku tak faham apa beza asam pedas Melaka dengan kalau lain. asam pedas Melaka saya rasa dia beza dia tak pakai gula. Dia pakai gula Melaka. Betul, dia pakai gula Melaka. Yang aku masak hari tu, asam pedas tu pakai gula Melaka. Rasa dia lain sebab gula Melaka tu dia kasih lagi lebih lemak rasa dia. Dan setelah makan asam pedas dengan gunakan gula Melaka, terus dah tak nak makan asam pedas yang pakai gula biasa. Gitu. Betul. Aku kan asam pedas Melaka tu dia macam lebih belacan ke apa ke? Taklah. I think salah satu dia yang the different is dia pakai gula Melaka. Gula Melaka lagi sedap rasa dia. Cubalah nanti kat rumah. So you boleh substitute tau. You nak pakai gula biasa atau gula Melaka. Boleh tahan tak? Baru 2 kali. Baru 2 minggu masak dah pandai dah. Dah pandai beza. Tapi potong memotong ni masihlah kurang sikit ni kan. Tak tahu macam mana lah. Cuma aku heran dia macam jangan banyak sangat Fir. Apa yang banyak sangat? Potong dia jangan apa nama dia? Potong ujung sangat. je. Ujung-ujung je. Taklah. Mahal bawang. Tak apalah, bawang pergi kat Mustafa boleh beli banyak. Okey. Kemarin Mustafa kiri panjang. Jadi bawang putih kita pakai dalam 4 ulas saja. Betul. Okey. Bawang besar pakai 2. Kita. Okey, bawang besar pakai 2. Bawang putih boleh lebihkan. Bawang putih basic Basic dalam 4. Kalau you suka rasa bawang putih tu lebih 4 basics ke 5 basics? Okey, kalau suka bawang putih lebih you boleh lebihkan juga. Sebab bawang putih bau dia wangi. Okey. Dia wangi sangat. And I love it. Okey, tapi yang leceh dia ni lah nak kopek-kopek ni, kopek mengopek ni. Tekan. Okey. Ada kulit dia ni. Tekan gini. Kam. Bawang putih ni kan, especially besar-besar gini senang. Kau tadi potongannya potong ujung kan? Potong ujung. Boleh tahan. Potong ujung. Lepas tu, ni kau tekan. Sudah boleh kopek tu. Kita selalu apa yang saya biasa buat lah saya potong, buang kulit baru saya tekan. Tekan tu untuk kasih bau dia keluar. Jadi dia akan macam infuse bawang putih tu punya rasa lebih lagi lah kan. Faham. Okey. Ni berapa batang lada padi kita pakai selalunya? Lada padi ni bukan lada padi ni, lada kering. Lada kering. Lada kering ni since ada 2 biji bawang. Jadi tadi aku pakai segenggam cili padi ni. Okey, kalau kita ikut kata orang Melayu segenggam tu, maaf tak nampak apa yang saya potong ni. Penting. Okey. Kalau orang Melayu kata segenggam dia selalu dalam 20 hingga 25 batang. Gitulah. Lada padi. Lada padi lagi. Lada kering. Okey. Ni macam fast cooking, fast cooking. Sebab masakan Melayu ni pada aku dia senang. Cuma apa tahu yang masalahnya yang makan masa tumis. Tumis dia makan masa. Dia actually kalau tumis you salah tumis kan, rasa dia terus lari. Kalau tak garing, rasa dia lari. Dan dia akan pedas dia semacam, especially kalau ada cili. Dia pedas mentah itu. Tak best. Okey. Kita potong-potong dulu Ya. Macam terlebih cili, tak apalah. Jangan banyak sangat Fir makan pedas tak Fir? Tak. Okey. Jadi kita jangan sangat. Tak suka pedas. Okey. Abang Ayi kita tengah cuci apa tu? Lada kering tu. Sambil ni. Inilah kan kalau orang bujang masak kan, berserak.
Okey, bahan-bahan yang kering ni semua, bawang putih, halia ni semua, kita akan blendkan dia, okey? Kita akan blendkan dia, kasih halus. Lepas tu baru kita akan Fir, tolong aku. ha? Mai hidupkan Oh api. ya Allah, nak Ini hidupkan. bukan dapur aku, jadi macam masalah sikit. Ya Allah, Akbar. Dia tak nak stay pula. Betul lah. Okey. Okey, jadi kita tengah apa nama dia? Rebus lada kering. Okey, ia akan rebus dari kering. Okey, saya akan potong bahan-bahan yang lain dulu. Tukar meja. Okey. So tomato ni kalau nak letak boleh letak. Macam saya tak makan tomato, jadi saya tak letak tomato. Sayur apa semua saya tak letak. Tapi ni untuk mencantikkan lah. Dia dah oranye, warna merah sayur semua asin? ada. Ha? Sayur asin? Sayur asin pun tak makan. Kenapa? Memang tak minat sayur lah rasanya gitu. Oh my god. Okey, kalau sayur-sayur yang saya makan mungkin macam sayur kailan ke. Tauge? Tauge okey. Pasti best friend tak makan tauge kan? Allah, habis hancur aku punya tomato. Fir. Okey. Nampak saya tak makan sayur, tak tahulah potong macam mana benda ni Okey. Potong halia, Fir. Halia potong. Belum. Tomato Okey. belas. Halia. Jangan tomato. Halia berapa banyak nak pakai? Kalau ikut jari, diorang kata seruas. Seruas jari lah, seruas. Jari siapa? Jari masing-masing lah. Kalau seruas tu, saya cari bahagian sesuai yang untuk tunjukkan seruas. Aku rasa kan bila orang cakap seruas lah, segenggam tu, dia make sure yang ukur tu sama orang. Yelah, yang tukang masak lah. Dia jangan yang ukur ini lain orang, yang ukur tu lain orang, dia punya ruas yang ini, dia punya ruas macam itu, dah lain. Sekejap aku ambil blender. Jadi kalau ruas awak yang sweet spot punya, terus tiba-tiba sedap, pakailah ruas awak sendiri. Kalau tak, pakai seruas orang lain. Okey. First time pakai blender gini. Wow. Halia, Fir. Okey, inilah dalam seruas gitu. Okey, nampak? Seruas. Seruas ibu jari lah, seruas ibu jari. Then Boleh insyaAllah. I think boleh lagi sikit. lagi sikit. Lagi satu ni. Lagi satu ruas ni. Serius? Betul. Kalau ada orang macam yang saya resepi yang saya belajar ni, dia selain pada ada halia ni, dia ada masukkan kunyit hidup. Kunyit hidup dia blendkan jadi warna dia lebih merah lah. Merah kuning gitu. Lengkuas. Yang tu orang maksud lengkuas juga. Aku tak faham macam ni lengkuas. Oh, lengkuas. Lengkuas dalam bahasa Inggeris apa? Blue ginger? Oh, Is it? I don't know. Ya, aku rasa dia blue ginger. Okey, set no. Ni kulit-kulit ni semua nak kena buang tau. Okey nah. Terima kasih. Okay, jadi kita pergi blend dulu benda ni. Okey. Tunggu sebentar ya. Jadi sambil kita tengah blend, sambil kita tengah tunggu lada kering kita rebus. Okey. Kita ambil mangkuk dulu. Fir boleh petik apa namanya? Petik daun. Okey. Asam jawa, jangan lupa kita kena rendam dulu. Ambillah dalam dalam satu sudu lah. Okey, dalam satu sudu. Jangan lupa letak air kat dalam. Aku sibuk nak berbual, dia masih sibuk nak blend tau. Macam mana nak dengar ni. Okey. Jadi asam jawa ni masukkan air. Then kacau-kacau. Make sure you have the asam juice, okey? Ya, aku suka benda apa ni? Blender ni. Tak payah masuk air. Lumat Oh, semua. tak payah masuk air, bagus. Lumat. Mana coriander? Coriander. Aku pun belajar benda nama dia coriander. Coriander. Okey. So the asam. Okey,
Okey, kita nak kena lumat-lumatkan dia, jadi keluarkan air asam dia. Okey. Air dan ni Apa tu? belacan ni nak kena Belacan nanti masuk dalam... sangarkan ke? Tak perlu. Tak perlu. Dah sangat. Oh, dah sangar. Dah. Jadi ni terus masuk dalam lauk. Ya, saya. Oh, okey. Kalau siapa yang pakai belacan yang cube tu, yang bulat tu, potong dulu, sangar dulu, saya akan blend. Kalau ikut plan saya blend sekali. Baru masuk. Cukup tak asam ni? Kena lagi. Lebih lagi? Okey. Tapi aku rasa nantilah. Kita belum nampak berapa banyak. Apa nama dia? Yalah, ni Yang dia pakai. preparation namanya, preparation. Faham. Bagus, Fir. Okey, kita nak masak ni kita kena selalu siap beforehand. Jadi senang. Kalau tak nanti lupa-lupa, susah. Okey. Ni dapur. Okey, air asam kita letak tepi. Bawang dah siap. Ni dah tak perlu lagi. Okey, daun kesum. Daun kesum. Okey, kita akan ambil daun je. Batang jangan ambil. Okey. Jadi Fir, aku nak cakap yang sebenarnya bila aku buat cooking show ni, kan my friends are all actually orang seni tau. Jadi from today onwards, you all tengok I punya show, I punya guest, mostly orang seni. Pasal they are my only friends. Kenapa bunyi macam sedih gitu? Dia my only Aku ada friend. kawan lain lah. Pasal kita ni orang seni, jadi apa nama dia, kawan-kawan, the people around me are all orang seni lah. Jadi what do you do, Fir? What I do? Okay, I'm actually a full-time musician. I'm the music director and conductor for Orkestra Sri Temasek. Okay, and kebetulan juga tahun ni kita baru saja lepas menyambut hari ulang tahun kita yang ke-9. Yes, so it has really? been 9 years Sejak apa? since the opening of Orkestra Sri Temasek. Oh, okay. Wow, Yes. congratulations. So 9 tahun lamanya, dan tahun ini dengan bertemakan sambutan Nana Warsa. Nana Warsa tu maksudnya 9 tahun lah. Okay, dan bersama kita juga pada hari ini Presiden Orkestra Sri Temasek, Afi Hanafi ada kat belakang tu. Dia tengah tengok. Dia tengah judging kita masak ni, betul ke tak betul ni. Dia tengok kita masak Macam ni. makcik-makcik yang tulis resepi dekat belakang. Betul. Okay, kalau kita ada live audience, mesti ada makcik-makcik tanya, ni nak letak berapa banyak ni semua. Jadi kita nak kena clear, kita nak kena clear apa yang kita nak kena letak, berapa banyak, semua ni semua nak kena beritahu. Okay, tengok saya pilih daun kesum ni yang baik-baik lah, yang rupa cantik-cantik. Yang dah kuning-kuning tu jangan angkat. Okay, kalau for those friends you don't know what is daun kesum is they call it the laksa leaves. If you go Sheng Siong, they write laksa leaf. Orang putih panggil Vietnamese coriander. Oh, Hmm. coriander. Tapi kita tak mau panggil Vietnamese coriander lah. Pasal bukan Vietnam je ada, kita pun ada. Ini macam mana aku nak naik ni? Ni tak blend ni dulu. Tak, belum. Sekejap. Oh. Nak keluarkan dulu. Okey, keluarkan. Lepas tu macam mana? Oh gitu. Okey, faham. Dia baru kenal blender ni. Aku tak pernah seumur hidup aku pakai blender macam ni. Okay, so daun kesum ni, Oh, dah panas sangat minyak okay, tu. daun kesum you can put as much as you want because it's just to give fragrance to the asam pedas, okay? And there's so many variations in itu Singapore, punya. okay? You have your Nyonya style, you have the Chinese style, Apa benda? asam pedas. Oh, really? Yeah, then the Peranakan style, they call it the Nyonya asam fish. And then Chinese style also they say asam fish head. Mak kau. But we don't use fish head lah today. We use stingray, ikan pari, okay? Wow, okay. So apa Ai tengah buat sekarang? Dia tengah tumis bawang tu dulu, okay? Dia tumis bawang. Tumis bawang, bawang putih, halia. Yang tadi kita blend together. Macam mana nak masuk ni semua ni, ya Allah. Sendok aku je besar. Okay, dia nak kena tumis, okay? Tumis sampai garing, sampai bau dia naik. Okay, you will have a very nice smell, very nice fragrance smell. That means it's almost done. And while he is doing that, kita akan
blend the lada kering. Okay? Don't forget, you must blend the lada kering first. Okay? Yes. Apa ada yang kat belakang ni aku pakai je tau. First time lah buat show. So how long kita nak kena tumis bawang ni usually? Kita tumis Nak tunggu bawang sampai ni. betul-betul garing tu berapa lama actually? Bawang ni kita tumis sampai bau naik. Tapi Dalam jangan 5 sampai minit gitu ada? About there lah, about right? there lah. About 5 minutes I think for the this mixture to really fry up very nicely, okay? Tapi Okay. selepas itu jangan lupa masuk cili. Yes, Ni mana dia api punya besar itu? Sangat. Oh. Okey, jangan besar sangat. Itu tu, nak masukkan lah. Oh, true. Okay, Cili masuk. blend lada. And make sure when you are handling with chili, don't touch your eyes after that. Okay, go wash hand first. Correct. Kalau tak nak buta. So, Fik, sebagai musician, what else do you do selain daripada orkestra situ masa? Do you ajar sekolah ke? Do you play with other people as in Play with other people. play music lah with other companies, other orchestra? Okay. Jom, sabar. Jangan jawab dulu pasal nak bunyi ni. Oh, okay. Tunggu Masuk air sikit. Okay. Dah? Belum. Ni kena masuk air sikit pasal entahlah. Okay, saya tengah blend. Okay, you can see it's starting to brown a bit. Okay, it's starting to brown a bit. Chicken api. Belum lagi. Dia a bit, only a bit. Only starting to brown a bit, okay? Cuk. Okay, jom. Kita terus masuk cili. Ni minyak banyak sangat. Jangan takut tau. Actually, minyak tu yang buat dia lagi sedap tau. Yes. Yeah. So your asam pedas must have oil going up a bit. If not nice. Okay, so ni cara Ai sendiri. Dia blend bawang semua dulu, dia tumis baru dia blend lada. Apa yang saya buat selalunya kita blend semua. Actually aku kat rumah gitu je. Blend Ini semua TV sekali. show kata orang. Okay, kalau blend semua sekali pun lagi senang, okay? Actually kalau kat rumah aku masak kari dengan rempah-rempah kari aku blend sekali kat dalam. Jadi dia terus well mix. Okay, so ni kita akan tumiskan. Okay, mix well. Okay, until kalau orang Melayu cakap minyak Naik daripada minyak. tu, dia naik minyak. Minyak dia keluar. Tapi so this especially- chili bawang oil, it will sweat out. Okay, it will sweat out its own oil. Oh really? It's called sweating lah, sweating. Oh really? Yes. Oh dia ada term sweating. Yes. See, I watch enough cooking shows to know what is sweating. Not the physical exercising of sweating, but sweating of the ni lah. What you call this? The tumisan. Yes. I think it's The stir frying. blended Is it item. stir frying? No, it's Deep frying. sauteing. Saute bukan Sate lah. saute pakai minyak sikit je kan? Okay, so you see, now it's all well mixed. Okay, so now we just need to stir until it produces its own oil. Okay, its own oil will come out. Yes. Okay. Dan ingat orang Belacan bila masuk? makcik-makcik kata sabar yang kat dalam ni semua jangan waste. Tak bagus. Okay, if you Masukkan think not dalam. enough, you just put some water inside, then you can. Bukan ni kat dalam ni. Ini semua jangan waste. Yelah. Yeah, you got no time to waste now, so no need. Yes. Okay, jadi dari sini
Ini comes the leceh part. Is to tumis dan tunggu dia kering. Okay. So already Jangan have the lupa asam. Masuk apa nama dia? Mana kau dapat? Oh, tak sudu. Tak. Bentar ya, saya cari sudu. Actually the proper way untuk buat asam ni, dah masuk asam, you pakai tangan gaul. Okay, pakai tangan gaul. Jadi semua Yes, tu yang best. asam dia akan keluar. Tapi sebab saya tak nak kotorkan tangan saya pakaikan garpu je lah. Okay. Okey. Pakai garpu Dan je. Belacan. Belacan berapa banyak tu? Belacan dalam 1 tablespoon. 1 tablespoon. Okay. Tablespoon ni besar kan? Besar. Yes, tablespoon. 1 tablespoon of belacan. Kan bau sambal dah naik. Okay. Then you fry until garing. What is garing in? Into crispy. Garing is crispy, what? Okay. Okay, sambung cerita. So, how do you how's your life like? My life, Bila like, apa ni, do you play with other orchestra? if you want to know about my life, I think 45 minutes not enough to know lah. Alah, Okay. boleh lah pendekkan But lah. just roughly, okay. So my days usually I teach in schools. Okay, I teach a few school bands in Singapore, a few in Malaysia as well. Wow, Yeah. I a have few school. in Malaysia. Yes, I have Like actually sekolah? two schools lah, and some sub schools who invite me to go over and teach their school band. Okay. Kira So kau one ni of my schools that yang I ada dekat Malaysia tu is Sekolah Tun Fatimah. Kira kau ni bagus lah Taklah, tak bagus lah. Bagus lah tu. Alhamdulillah. Boleh, can survive, okay? Yes. Yeah, so my days are going to be just teaching in school band, and then at night we'll go to the community center to teach my Malay orchestra, which is Orchestra Sri Temasek. So if you're interested to join Malay orchestra, you know who to call me, okay? You can find me on my Facebook, Megat Muhammad Firdaus bin Muhammad. You're part of Orchestra Sri Temasek. And talking about performances, right? There is a Malay festival that is going on today, starting right now at the Esplanade. It's called the Gemadah Festival. So do check out the Gemadah Festival Facebook, okay? And you can catch me live later at 8 p.m. Okay, there are many events throughout the day, so do What catch us are you doing there. today? Okay, so today it's a Malay music festival, and I'm designated as one of the music director and the conductor for the gala show. Okay, so my friends and I, we had to arrange pieces, Malay pieces that are popular, and make it interesting for audience to hear tonight. And we'll bring you around the whole Malay archipelago. Okay? So catch us tonight later at Esplanade. Whole Malay Archipelago means bukan lagu Melayu. Bukan Melayu Singapura je, sajalah. tapi Nusantara. Nusantara means dah lagu daripada Perak, Kedah, Tak, Brunei. Nusantara maksudnya kita daripada Singapura kita ke Johor, ke Brunei, ke Indonesia. Yelah. Gitulah. Tapi sejauh mana? Lagu yang paling jauh? Paling jauh Brunei lah. Brunei, Kalimantan. Oh, wow. Kalimantan lah paling jauh kan? Okey, nampaknya dia dah naik juga. You can see, show the audience the oil. It has produced its own oil. Okay. Dan dah gelap sikit. Oh, tak apa. Oh, wow. Okay, Okay. can see the oil producing on its own. Now we need to put the water. The air asam. Air asam first. Sabar sekejap ya. Actually aku suka dia lagi gelap lagi sikit. Oh, tak ada masa untuk kita gelapkan lagi. Ya ke? Yes. Ada lagi 10 minit lah. Okay. Boleh go. Berapa banyak air asam? Semua. Semua? Boleh, pasal nanti nak masuk tu. Okey dah. Okay. So that is about a quarter cup. Okay, a quarter cup of asam. Asam juice. And then, Kan itu yang aku cakap tu. ya Allah. Habis baju ai. Okay, we stand by some water also to fill in. Yes, please. Hati-hati ya. Kita ni tak pakai apron. Patut pakai apron lah. Nak kena beli apron lah. Ni namanya tak professional. Hey. Ni macam nak lawan orang gitu. Kita masak kat rumah je. Kalau kat rumah ni aku dah tutup. Okay, once Okay, you put the asam boleh masuk juice, air. you will stir further. Okay. Boleh masuk Mix air. well.
Then this 1 cup of water. I think you can put about 2 cups of Yeah, water can lah. put more. Ginilah orang bujang masak kan. Kalau you all suka your asam pedas to be Thick. thick, then put less water. If you want it to be slightly thin, you put more water. Okay? It's really up to your taste. Ni What you bertambah like. lagi sikit je Fir, air. Lagi suku mangkuk tadi. Lagi suku mangkuk tadi. Lagi suku lagi. Pasal ni nanti nak apa ni apa dia? Nak masuk ikan. Suku je. Okey dah. Kasih. Okey, so dari sini kasih dia boil sikit, lepas tu kita boleh masuk apa? Masuk ikan. Ikan, Ikan, sayur semua daun masuk last. kesum. Okay? Yang ini semua kita masuk last sebab dia akan layu kalau Yang kita last masuk kali ni, cepat. tomato paling last. Tomato. Okay? Okey, semua dah settle kan sebenarnya? Tok guys senang masak asam pedas sebenarnya. Senang. And this is my most favourite food ever. It's Selalu very easy. kalau You can see the one that we make right now is actually quite thick. See, the sauce is thick. selalu kat rumah, asam pedas ni aku punya makanan once a week. Oh, Dan kalau makan kat luar pun makan nasi campur, asam pedas mesti ada. betul. Kalau tak asam pedas, rasa kena makan lemak ayam. Lemak cili padi Then either- Maybe next time you should cook the cili padi. Lemak cili padi. Correct. Okay. Nanti kita tengok siapa yang akan masakkan untuk kita. Untuk aku. So, Sebab ikan belum- pari dia masak lama juga tau. Ha. So, you nak kena prepare. This is obviously too big. So, we are going to cut it to pieces. Potong Okay. setengah je. Potong setengah je. Oh, you really want big ah? Actually memang tadi aku pergi pasar, aku cakap apa ni orang kedai tu tak payah potong. Okay. Okay. Okey, dah boleh masuk. Sekejap, silakan. Okay, yang besar ni I potong 3 Okey, so since dah apa nama dia? Mendidih, dah boleh masuk ikan. So, kita makan selalu kau makan asam pedas dengan apa, Fir? Selain pada nasi. Roti. Roti lagi? Tu je lah makan dengan roti. Biskut. Kau kena makan biskut. Oh no, biskut tu cara Biskut my dad. lemak. Itu best. Biskut lemak. Lepas tu apa nama dia? Dah pecah-pecahkan. Dah pecah-pecahkan biskut lemak tu. Terus masuk kuah asam pedas. Okay. Aku boleh menambah mangkuk makan. Pisau tak tajam nak kena pisau nak kena tajam okey, Oh, kalau oi. tak boleh potong ikan dia. Okay. Okey. Cakap dengan orang, kau ni malu aku je pisau tak tajam. Okay, Lepas so you tu can ni pun put boleh in masuk. all the Everything rest boleh of the masuk. ingredients. Okay. Sawi asin ni dia masin kan. So it already has its own salt. If you put more salt, it's going to be more saltier. Okay. More saltier. Yeah. That is a redundant word. It's going to be saltier. So to counter the saltiness, what you can do is you put sugar. Like I say, you can use the gula melaka or you use fine sugar. Okay. This one you can put after you put the sayur asin, then you taste Yes, sayur first, asin then you masuk dulu. test whatever suits your taste. Okay. And the proper way to put salt is always the last ingredient. After you cook everything, then you put salt. Why? Because it is known that if you put salt before in the While beginning, cooking. right, while cooking, it Boleh actually jadi toxic. produces toxins. Okay, produces toxins and it's not good for your body. So always put the salt last. Last. Okay, salt to taste. But since this one got sayur asin, maybe just put a bit only. Okay, and some sugar. Okay. And tomato last, Tomato last. Tomato sangat last. Tomato lepas mati api pun boleh masuk. Tak masuk. Okay, lepas ni siapa nak makan? Garam last. Fik nak rasa? You see it's boiling, Oh, dah siap pinggan. Pinggan ni aku tak bawa.
Okay. Pinggan serving. So always make sure your workstation is clean. Okay. Correct. Always wash and clean after you are done doing things. Okay. Then will make your life easier. If not, later you must pack. Tired. Don't want. Okay. So finish doing something, go and wash and clean. It's a Untuk very kesan good habis habit. Dah. Oh. Okay, so now we need to wait for the fish to fully cook, and then we'll put the tomatoes last. See, it's a Rasa? very fast. It's a very fast dish. Okay, I think within 30 minutes. 30 minutes habis. Yeah, you are done. Selalu orang kata apa tahu, knowing what to cook for the day is half the battle done. Done. Okay, so let's put in Lepas tu, the. pada aku, kalau another quarter of the... sabar, belum. Dah tak ada. Rasa dulu. Hah? Rasa dulu. Boleh lah. Aku tak nak rasa dulu. Kenapa Panas tak rasa? mendidih. Boleh. Ha. Okay, tengok minyak dia. Wow. See the Itu yang oil. best sebenarnya. Lepas tu asam Oh, pedas bau ni. dia sedap. The smell is very good already, ya. Sorry. Tak bau lah. Oh, bau. Bau Tu, ikan dia pun dah masak. Tada. The fish, The fish is is cooked. cooked. The fish So is now we can done. put the tomatoes. Tomato. Actually masuk garam dulu. Senang. Tomato ni untuk tambahkan masam tau. Yes. Actually kalau dah tambah masam, then you don't have to put a lot of salt already. Hah? Salt kan masin. Masam. Yeah, masin. sorry. Okay, boleh masuk. Confirm tak rasa dulu? Confirm? Expert lah ya. Jangan takut. Masuk je. Masuk lagi. Lagi. Setengah tu boleh masuk, Fel. Okay. Dah. I scared too salty, ah. Too much Tak. salt no good, ah. Actually, sayur asin ni pun bukannya memasinkan sangat. Wah. Overloaded lah. Okey, kita dah masak sebenarnya. So, asam pedas ni kita boleh masak bukan saja dengan ikan pari. You can use other kinds of fishes like ikan apa yang ada? Sea Ikan bass, tenggiri. Ikan tenggiri, sea bass. You can use tuna, you can use sardine. Okay. Sardine? Yeah, you can use sardine. Okay, we can use sardine. And also my favorite you can do is ayam asam pedas. Asam pedas ayam, chicken asam pedas, chicken daging. asam pedas also very nice. Yes, and then selain daripada sayur asin ni boleh masuk juga bendi, boleh masuk. Actually, any kind of vegetables that you like, you Yes. can include inside. You just need to consider Serious the ah? taste. Yeah, just need to consider Okey, the aku taste. tak pernah nampak asam pedas masuk sawi lah. Sawi asin je, tapi Sawi kalau asin kobis je lah. tak lah kan. But not leafy vegetables lah, not leafy vegetables. Okay, it's like Okay. buah-buah ada sendirilah, kan? Buah-buah apa? Buah daripada vegetable tu lah kan. Oh, pasti Yes. ada orang ada kita lupa yang ada orang masuk bunga kantan, Oh, masuk ya. apa Tapi lagi? tu untuk kasih wangi je lah. It's just your own flavour lah. Asalkan dia masam, asalkan dia pedas. Dia asam pedas. Okay, so kita boleh matikan Dah api. boleh jom. Tengok dulu ikannya dah masak belum. Sakit perut kan nanti. Actually dah kan. Dah masak. Kita tadi tomato ni buat garnishing bagus. Dah masak. Okay, kita akan tunjukkan. Berapa Kita minit ni? letak ikan. Oh, wow, nice. Pegangkan ya. Maaf ya, tangan kiri saya tak kuat. Okay, lagi seekor lagi ikan. Lagi seekor, sepotong. Kita masukkan ikan dulu lah. Aku dah lapar. Dah lunch time kan? Dah lapar. Okay, this one is good to be served on its own. You can eat it just like that with bread, So, or you you can want to even eat with some- white rice also can. Yes. The healthy version eat with brown rice. Dah dengan kuah. Aku tak kerti dengan brown rice. Bukan kuat-kuat. Okay, that's the last one. Okay. Kita masukkan tomato, garnishings. Sekarang kita masukkan. Kalau kuah, kita kena ciduk yang dalam. Kalau tak, See ambil all minyak je nanti. Correct. Okay, walaupun minyak tu bagus untuk dalam asam pedas ni, tapi kita tak nak makan minyak. Okay. Dia untuk goreng-goreng je lah.
Sekejap, daun kesum. Ha? Dah ada daun Garnishing. kesum dah. Garnish. Okey. Okey. So, Tu dia ini rasa dia. pedas. Cuk. Tu pun Of sempat nak course. ini. Dah lah, tak payahlah. Ni TV tak TV. Orang tengok tau. Apa ni presentation. Okey, so ini dia masakan kita pada hari ini. Asam pedas. Asam pedas ikan pari. Okey, asam pedas ikan pari. Dan boleh lihat kita ada 3 ekor ikan pari, ada tomato kita, daun kesum. Okey. Ada tomato, daun kesum. Sudu nampak mana tak? sudu? Aku nak Sayur rasa juga. Okey. Sayur asin ada. Nampak tak minyak dia? Berminyak ni. Okay. So this is a good dish for you to cook once a week or maybe once every 2 weeks. Okay. And it's very nice and the spiciness is really up to your level. Okay. And I don't really like it very spicy, but I just like the sour taste. Dia pada aku dia macam apa tu? Macam Thai version of Tom Yum. Oh, okay. Maybe it's very close to the tom yum. Pasal Southeast Asian punya makanan, we like those sour and spicy, especially spicy. Southeast Asians. Yeah. So don't forget, if you want to change the sugar, you can use gula Melaka. I assure you, it's going to be much more delicious. Okay? Okay, aku nak try. Yes. Okay. And with that, thank you so much. I'm Kita very happy to be jumpa. on board today's recipe with Terima kasih. Ai. Okay. Terima kasih Ai. Minggu depan. Minggu depan siapa pula? Minggu depan kita ada saya ada guest lain, seorang lagi anak seni. Jadi kita tengoklah minggu depan on the 27 pukul 11. 11 juga, sama time juga. Okay. Yes. Baik. Terima kasih Ai. Kita Thank jumpa you. lagi. Bye-bye. Bye.